बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का उर्दू अदब एजुकेशनल वीडियो में इस्तक़बाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम शम्स जालनवी के हयात और अदबी ख़िदमात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये आपके और मेरे लिए बड़ी ही फ़ख्र की बात है कि शम्स जालनवी के ताल्लुक़ से यूट्यूब चैनल पर अभी तक कोई भी मालूमात नहीं है, लेकिन मैं सैयद फ़ारूक अहमद साहब का बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ। इनके रहबरी के तवस्सुत से ही मैं इस वीडियो को मुकम्मल कर पाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शम्स जालनवी के बारे में मालूमात। आइए इन्हीं के शेर से हम शुरू करते हैं। शम्स का नाम लब पे आते ही, शम्स का नाम लब पे आते ही, शब की रंगत उड़ी उड़ी सी है। सल्तनत उर्दू अदब की खूबसूरत शहज़ादी का नाम गज़ल है। जब भी गज़ल का ज़िक्र होता है तो लाज़मी तौर पर मुशायरे की बात होती है। मुशायरे उर्दू अदब की एक तहज़ीबी अलामत है। मुशायरे में जहाँ अच्छा शेर सामाईन को अपनी जानिब मुतवज्जह कर लेता है, वहीं खूबसूरत तरन्नुम भी ज़हनों को मसहूर कुन लज़्ज़त से रोशनास कराता है। बात जब तरन्नुम की होती है तो इलाक़े मराठवाड़ा का एक नाम सामने आता है, शम्स जालनवी। शम्स जालनवी 1926 ईस्वी में जालना शहर में पैदा हुए। इनके वालिद ने इनका नाम मोहम्मद शमसुद्दीन रखा। इनके वालिद का नाम मोहम्मद फ़ाज़िल पहलवान था, जो जूते चप्पल सीने का कारोबार किया करते थे। शम्स जालनवी की इब्तिदाई तालीम तहतानिया ख़दीम जालना में हुई और फ़ौखानिया मैट्रिक मल्टीपर्पज़ स्कूल जालना में हुई। बाद में इन्होंने फ़ारसी में एमए किया और फ़ाज़िल मुंशी का इम्तिहान लाहौर से पास किया। शम्स साहब ने जालना के तकरीबन सभी मिलों में काम किया। 1950 ईस्वी था 1965 ईस्वी के दौरान नांदेड़ में उस्मान शाही मिल में वर्कर थे। इस दौरान वो कामरेड में शामिल हो गए और वर्करों के हक़ में लड़ने लगे। फिर कुछ साल बाद वो बीड़ में चले गए और बीड़ में बीड़ी के कारखाने में बतौर मैनेजर काम किया। शम्स साहब की शायरी का आगाज़ 20 या 22 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। शम्स साहब इब्तिदा में अपनी शायरी की इस्लाह हकीम मोहम्मद इब्राहिम खलील साहब से करवाते थे, लेकिन जब इन्होंने अपने भाई मोहम्मद करीम साहब को अपने लिखे हुए अशार और गज़ल सुनाए तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि आपके अशार और गज़लों की इस्लाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शम्स साहब कोई गज़ल या शेर लिखते तो इसे तहरीर करके अपने दोस्तों को तोहफे में बांट दिया करते थे। शम्स साहब गालिब, इक़बाल, जिगर मुरादाबादी, मीर, गौस इन शौरा इकराम का मुताला करते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब की शायरी से मुतासिर थे। शम्स साहब ने 1950 ईस्वी में SA सिंधु की सदारत में जलगांव में पहली मर्तबा मुशायरे में गज़ल सुनाई थी। शम्स साहब के कलाम का पहला मजमुआ 1996 ईस्वी में जलगांव में बशीर बदर साहब के हाथों इजरा हुआ, जिसका नाम तमाज़त है। बाद में उन्होंने इसी किताब को हिंदी में तर्जुमा करवाया। शम्स जालनवी साहब ने यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर 2 मरतबा लाल किले के तारीख़ मुशायरों में शिरकत की है। तबीयत में मिलनसारी और लहजे में शाइस्तगी, आवाज़ में बला का दर्द और तरन्नुम में नगमगी शम्स साहब की पहचान थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर उन्हें बेशुमार इनामात व असनाद से नवाजा गया। वो सिर्फ़ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली, उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत की। शम्स साहब निहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे
اور سادگی پسند تھے۔ آخری سانس تک انہوں نے اردو کے فروغ کے لیے خدمت کی۔ ان کے پاس اردو اخبارات اور رسالوں کی ایجنسیاں تھیں۔ کبھی کبھی وہ سائیکل پر اردو اخبارات لوگوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ 21 جولائی 2020 صبح 5 بجے 95 سال کی عمر میں اردو ادب کا ایک شاعر شمس غروب ہو گیا۔ شمس جالنوی کا انتقال علاقے مراٹھواڑہ کے ادب کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ اپنی نظموں زرد زرد چہرے ہیں اور میرا من کتنا پاگل ہے کے توسط سے ہر وقت یاد کیے جائیں گے۔ دنیائے ادب کے مستند و معتبر شخصیت مرحوم شمس جالنوی کے سانحہ ارتحال پر فیض العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے معتمد ڈاکٹر محمد سمیع اللہ خان و تمام رفقائے کار مغموم ہیں اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین اکرام، آئیے اب ہم شمس جالنوی صاحب کے ہی زبانی ان کے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں۔ زرد زرد چہرے ہیں، زخم دل کے گہرے ہیں، وقت ہے تماشائی، وقت ہے تماشائی، زرد زرد چہرے ہیں، زخم دل کے گہرے ہیں، وقت ہے تماشائی، وقت ہے تماشائی، وہ تسلی دیتے ہیں زخم پر نمک رکھ کر، خوب ہے مسیحائی، خوب ہے مسیحائی، وہ تسلی دیتے ہیں زخم پر نمک رکھ کر، خوب ہے مسیحائی، خوب ہے مسیحائی، شدک کے بزم عیش سے فرصت جب ملے چلے آنا، بے کسوں کی دنیا میں، بے کسوں کی دنیا میں، بزم عیش سے فرصت جب ملے چلے آنا، بے کسوں کی دنیا میں، بے کسوں کی دنیا میں، وقت کے مسیحا ناپ کر بتا دینا تم غموں کی گہرائی، تم غموں کی گہرائی، بزم عیش سے فرصت جب ملے چلے آنا، بے کسوں کی دنیا میں، بے کسوں کی دنیا میں، وقت کے مسیحا ناپ کر بتا دینا تم غموں کی گہرائی، تم غموں کی گہرائی، روح چیخ چیخ اٹھی، کیا شعر ہے بھائی، دل کی بڑھ گئی دھڑکن، اشک آنکھ سے ٹپ کے، اشک آنکھ سے ٹپ کے، روح چیخ چیخ اٹھی، دل کی بڑھ گئی دھڑکن، اشک آنکھ سے ٹپ کے، اشک آنکھ سے ٹپ کے، تم نے کیوں ورق الٹے داش
داستان ماضی کے درد نے لی انگڑائی، درد نے لی انگڑائی، روح چیخ چیخ اٹھی، دل کی بڑھ گئی دھڑکن، اشک آنکھ سے ٹپکے، اشک آنکھ سے ٹپکے، تم نے کیوں ورق الٹے داستان ماضی کے درد نے لی انگڑائی، درد نے لی انگڑائی، دل کے زخم دیکھے گا کون کس کو فرصت ہے گلا بلا حاصل، ہے گلا بلا حاصل، دل کے زخم دیکھے گا کون کس کو فرصت ہے گلا بلا حاصل، ہے گلا بلا حاصل، زندگی عجیب ہے موت بھی نہیں آتی، ڈس رہی ہے تنہائی، ڈس رہی ہے تنہائی، زندگی عجیب ہے موت بھی نہیں آتی، ڈس رہی ہے تنہائی۔ ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دیگر طلباء میں شیئر کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔